equipped with a feedback system. Now, initially, one of the biggest challenges was the person was at the first expectation. Aligned activities for example, citizen portal was a complete rectification, but complaint and satisfaction level. All the system with GMOps and runner-up you fill out for the province, she's on the satisfaction level almost 60%. You know that achievement. But we dedicate the open plots which the solid waste collection points to. अगर ढेर ज्यादा high visibility areas क्यों चिकम के मुंगा सब खत्म करो permanent चिकम the whole area the private plots ना मुंगा खत्म करो. Meanwhile, transfer stations establishment you did that challenge हो. उस present मुंगा पे ऐसा position क्यों चिक the मुंगा operations is cessation round sheet और the मुंगा services only मुंगा transfer station ऐसा position के साथ the Peshawar city solid waste are up to 1 month, they easily accommodate coalition. Or the other further issues. Us Zamunga WSSP the काफी challenges थे. थोड़े किसी कम बड़ challenge थे अगर चे मुंसरा आवश्यक के rights निश्चित किसी कम TDA सर्वे. अभी हमारा regularization ने भी हमारा strict services ना और people field जैसे चाना disconnection की land excavation of 3 feet for reduction. For retail, the housing department, which is the charge your money or file evaluation issue, the property transaction fee, by default our bills page. But the CFO said, transfer of property in the WCSP bill zone, your compulsive point for Girashi, like it's the gas bill guru. The telephone bill which are clear your property ka shift kyo na makhi da shante che the WCSP tried to solution da vadunga para dear easy present time ke che zamunga operation staff ki zone managers ge zunga face the beach sona engagement fields are of public sara ma personally dona charta engagement na dekha tha चाहे political level बारे में community level बारे में the zonal managers can be the personally district member and general councillors PGNI. That is your part, the total part, the total authority. Days but almost more than 32 days gazetted holidays the predetermined ECD authority. और ढेर ज़्यादा शॉर्ट सरकार की मुंगा तकरीबन हर साल your exemplary performance for two Eid al-Adha operations. So Eid al-Adha operations basically more than 80% of the image munga carry to the Peshawar city. That's the sharing initiative. Which is the munga GM ops staff, munga zonal managers, the written recognition email of the efforts. In fact, also for example, GM officer Mayo meeting attended under the chairmanship of DC sir. Now, we know that the Rio DC sir was chair by name just mentioned which is the disaster effort super people secretary. In fact, the two departments they even inquired these efforts to do all the DC. They were very satisfied with the coordination levels. The munga challenges which come your hard challenge other which munga full Peshawar city which come services or two they presumption वाले वर्कू चीज़ munga तकरीबन 2 million खलक सर्व को जबकि ट्रैवल पैटर्न्स वैसे so डेढ़ ज़्यादा खलक शहर के Peshawar city तराज़ी with different zones में सेंसस की तरफ बल जाएगी काउंटी only the proper services delta मिलाएगी जैसे कि carbon footprint delta है no WCSP चिकमकार की around the clock रवानी देखिए उस ज़मीन further चिकम progress है अगर exactly pending for public participation line the ज़मीन की municipal services देखिए fundamental point इधर एक कामयाब है पर अगर दाई देखिए community
participation of operations होना है उस presently munga payoza ekim pa community बांधने शुरू होले चे अभी सर munga the disposal timing regulate और तो ये चिता सुपर day time और अगर day time कोई पास सुपर साले बेस को जोर है कि munga once a day services work वो economically like economy of scale the ratio munga really should that be efficient services. Your set of different solutions you can be a CEO of directly cover fuel management cover driver patterns repair maintenance of the frequency it comes around collectively for our one day but that's the recurring phenomena which we have to address it again and again. Being part of operations wing we are very used to it. Every day is a new battle and it's a new fight. Moving 100 times on your battle over the next day it's a new fight, it's a new battleground and we have to perform. Present time the mantra zonal managers the data zyada experience or tailor-made staff or master takadalana. Muna community ke takriban tola wasala kushala which is the chart complaints zamunga for resources ke danne di या जरूर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के राजी और मुझे डायरेक्टली रिजॉल्व हुई चिकन कंप्लेंट्स हम दे वक्त पेंडिंग कर दी कदा रीड ब्रेन सरकार लोग थे कदा कैनाल सरकार लोग थे न अगर जमुन का पोर्टफोलियो सर्विसेज के डायरेक्टली एंगेज नहीं थी विक्रम का वजह ना कला जमुन का ओवरऑल परसेंटेज पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वाले कदा डीसी से भी कदा चीफ सेक्रेटरी से भी all platforms were international as the overall percentage like camera. Umungo spade ke your name peshrasto which is GM7 our toll representatives. Chicken pade committee ke the meeting namas ke reporting fee or chicken points between Chile the other the surveillance fee. Aisa was umunga depth coordination or chicken challenge umunga face to. The representatives over there for updated we are actually expecting that they would be advocating that case. Much is also for income complaints and particularly the come zone and particularly. But this is the matter we issue zonal managers are the case or command they have chicken expectations. Hope yeah, but these details are oriented. Presently, the two zonal managers, your dear command the Padribante, or their dedication or their direction, which we will be able to give them any other advice for further improvement. Useful overview work suggestion or complaint related to going to the moon zone or rescue or even a Sakabaru Kida, Rehan Barwat said, very rich, Nawas Street will Bahar number chart, they really rich daily spray the Rashavia or the dengue, the Rashavia, the Katraki rich in the spray. That comes on the disease of the way of the Amazon manager said the day of a multi or the day of data timeline of which Mumba as guest over to Yama Zama, upon the manager, and then we request you the day comment manage the activity won't carry and put the day pictures you can give data upload to the recent inspection the para so the activity won't perform over to zonal manager. Yes, sir. We the sir the malaria spray the para request करेंगे तो दी हो fumigation चुकम मंगाम तोड़ वाले को और ये round लगे toll you know the 1 2 3 4 days you round वाले को पर schedule हम जोड़ को और so that we individuals चाहिए अपने separately दी और इंशाल्लाह ये हफ्ते के तक Agita to go away of the Kitana Pasaran to Toro, the Kitana, the room, pretty good mission, hopefully, Nadia Saba, then at that time, Munda, Munga Beta Susara, they paid by stars from the comments language and the pictures here, or that issue from result, or balance of team, the down request to come. She sent a complaint for the Yo, like the Parabo, a Pala for Zulu, Chicken Day, that daily season chicken day, that over the day, to in a month, chicken, the spray cover, the activity cover, the proper plan, as in away. Which a proper plan, Jordan, she's a mutual share, she be a community, the Padami, she moved the activity, Jerry books, Radiki, Helso Muki, or they can the activities, or the Halaku Madad Saraj, then we pay out the Mumba City, or Mushi Terrace. Mumsarasa complaints, 1, 3, 3, 4 of the release of
وایي کوم ځای کې دي دا فهیم مومن صاحب وویلي چې ورسک روډ خوشحال باغ کې ستاسو سټاف نشته او هلته کې چې کوم دی تاسو ډیلی بیس باندې خپل سټاف ولګوي او د دې سریباب وکړي هلته کې نو دا زونل منیجر کنسرن چې کوم دی د دې ریپلای مونږ ته راغلي چې ورسک روډ خوشحال باغ د ډبلیوسپي جوریسډکشن دی د دې او د موږ سټاف څخه پوزیشن دی دلته بسم الله الرحمن الرحیم خوشحال باغ کې فهیم صاحب چې کوم دی زموږ سټاف دې باندې کار کوي د لیر غاړې سره ستاسو د علاقې چې کومې راځي دا ټول کور کړي او بهرحال لکه ستاسو کمپلینټ باندې موږ دوباره خپل سټاف سره نن رابطه وکړو ان شاء الله د 24 hours چې دی ستاسو کمپلینټ چې کوم وي او ان شاء الله ریزولو کیو تاسو موږ بیا پکچر پوسټ کوو په دې حواله سره د دې له منځر ګرځم اکثر کنه نو زما دا ریکوست چې دلته چې کوم یو پرې صفای وشي راویله پس اکثر خلک چې کوم دی هغه بندونه بیا اول دی بیا تر پرور باندې خپل یو ډېر بند لګي هلکه دا ډېر زیات ښکلې ځای دی ښکلې نهر دی ورسره مزار روډ جوړ دی نو زما طرف نه دا دی چې ستاسو دا کمپلینټ چې کوم دی دا موږ within 24 hours چې کوم دی حل کوو موږ سټاف چې کوم دی هغه به ډیپلایمنټ چې کوم دی هغه به سټرینتن کوو او بس تاسو طرف نه زما دا ودی چې ریکوست تاسو ته چې دا خپل پبلک او سره لګو کوي کوارډینیشن چې دلته بیا بار لګن نه ورځي چې دا علاقې چې کوم دی یا صفه ښکاري دلته کې زموږ سټاف شته دی بالکل صحیح شته تاسو به موږ د دې پراپر نمونه درکو او زموږ په ویب سایټ باندې موږ کوشش کړې چې زموږ د ټول سټاف ډیټیل اویلیبل وي په تاسو کې دا سپیسیفیک ایریا هایلایټ کا نو زموږ منیجر صاحب تاسو سره د دې سټاف نمونه ډیټیل ټول شیر هم کی او دا ایریا په سپیسیفیکلی د ویزټ هم کی او within 1 day چې کوم موږ تاسو ریسپانس درکو موږ سره شبیر احمد صاحب دا خبرو کا چې د جیل نواله تر دین د پورې دا ایریا چې کومه ده د سینیټیشن اکټیویټیز چې کوم دي لګوي او دلته کې د دې اپډیټ کولو ضرورت دی نو زبر جی ایم اپریشن ته وایم چې دا دې باندې لګرانه واچي چې دا ولې دا ایریا د WCC دا نه ده او دې سي شو ده دا ایریا چې دا کینډیډیټ راځي په دې کې د جیل څخه جیل کې دا پروګرام د دین د پورې ټول باندې راځي او بیا موږ به دا سره د حکم کنسل کسان دي سی او د ډیپټي سی او د اسو کوارډینیټ کوي چې موږ سره فیصل تسلیم صاحب چې کوم دی موږ ته ولیکل چې تاسو زموږ ایریا دا رنګ روډ ایریا سره راځي او دلته کې یمه چمکري ایریا کې دا او دلته کې تاسو خپل سروس سٹارټ کړئ نو فیصل صاحب ډېر مهرباني کوي تاسو د WCC سروسز اپریشیټ کوي آی تھینکفul او دې باندې با جی اپریشن سے تاسو له غواړم چې دا ایریا د WCC جوریسډکشن کې دا خدای دا او خدای د زموږ سروسز څنګه دي او خدای کې یمه چمکري سره دا د دې زموږ سب فیوچر پلان دي اصل کې دوه اورېټ په دې سره کې کمیټي وي چې دا سره دا زموږ کوشش دا چې خپل د سروس کې اکسټنډ کول د WCC نو په دې کې دا راځي چې ان شاء الله زموږ خپل سروس کې دې کې به موږ خپل ټیکنیکل سروس ورکوو چې ډېر مهرباني خو یو خبره زدي د فورم نه پیدا وچته کوم چې WCC ټول په کور کې د دې منډیټ دا کمپنی په پېښور اربن ایریاز کې 42 یونیټ کونسلز کې موږ خپل سروسز ورکوو هغه کې سینیټیشن او واټر سپلای سروسز دي تقریبا موږ 547 ټیوبلز چې کوم دي هغه اپریټ کوو او دغه چې کوم دي زموږ اینډ یوزرز چې کوم دي هغه تقریبا 90000 موږ سره رجسټرډ دي هغه ته سروسز ورکوو او سالډ ویسټ collection چې کوم دی هغه زموږ په خبر ده تقریبا 1500 points باندې with more than 200 bins او باقي open چې ډمپینګ کیږي روډ سایډ باندې په علاقو کې ګلو کې کوڅو کې او زموږ تقریبا د دې کمپنی ټوټل سټاف چې کوم دی دا اراوند 4000 سټاف دی چې دې کې تقریبا 2500 چې کوم دی دا سینیټیشن دی باقي 1100 واټر سپلای دی او 400 موږ سره ډرایورز دي او د ټول اپریشن لپاره زموږ 484 ګاډي چې کوم دي دا یوز کیږي د اپریشن لپاره نو دا یو ډېر هیوج ګیګانټیک ټاسک دی په زموږ ټیم چې کوم دی with resources from the provincial government او زموږ خپل بلینګ دی هغه کې موږ دا ټاسک درکو زما یو ریکوست د خپل یوزرز نه د خپل په کولو چې دوی کو نه دا لري چې زموږ بل تاسو ته موږ رالیکو هغه کې موږ سره لږ مرسته وکړي او زموږ د بل پیمنٹ ټرند چې کوم دی دا لاندې دی تقریبا
40-45% خلک چې کوم دی بل پیمنٹ کوي باقي موږ ته بل پیمنٹ هغه شان نه راځي نو زموږ ریکویسټ دا دی چې تاسو موږ ته دا بل پیمنٹ کې لږ هیلپ وکړئ چې موږ دا سروسز نور هم امپروو کړو او څنګه د یو بل ویډیو چې دا ATM تاسو والے نو موږ ATM به خپل اضافه کوو او اټ ریکوایرز فنډز زما ریکویسټ دا دی چې تاسو زموږ بل پیمنٹ کې موږ سره هیلپ وکړئ چې موږ دا سروسز نور هم امپروو جی تو آپ سے تاسو خپل خبره جاری کړئ تاسو پورې چې نور څه انټریکشن کوي دا ډسکشن شروع چې since inception موږ کوم milestones achieve کړي دي او څه داسې مختلف challenges دي چې روان دي سر زموږ مختلف CEOs پاتې شوي دي د WSSP او هر یو CEO چې هغه یو ډېر میجر milestone چې موږ we can easily say چې دا CEO دا کار کړو موږ چې کله انسپشن وشو اسټابلیش شو نو موږ انډر USAID فنډ روانو we were operating په annual development plan کې زموږ هیڅ ریفلیکشن نه خان صاحب سره بیسیکلی هغه کې انکلوډ کړو او بیا اکارډنګلی یو پروسس شروع شو دغه شان ته کې د ډیفرنٹ CEOs په ټایم کې ډیفرنٹ انټرونشنز شوي موږ پریزنټلی اوس دا ویل شو چې کوم پورټفولیو سروسز ریلیټډ ټو IT دي هغه کې زموږ کافي امپروومنٹ راغی فار ایگزامپل پارکینګ یارډز دي یا مختلف داسې ایریاز دي چې هلته مانیټرینګ ریئل ټایم مانیټرینګ شروع شوی دی او IT کافي حد پورې موږ ویل شو چې د هغې کیپاسټي کافي زیاته شوې ده مختلف طریقو سره موږ فیسیلیټیټ کېږو ځکه چې planning, monitoring, evaluation and reporting section چې کوم دی هغه هم یو میچور حد پورې ډاټا کلیکشن دا کړی دی او we can easily find ourselves in a position چې کوم نه موږ different avenues باندې WSSP launch کولی شو او موږ exactly په هغه ډایرکشن کې روان یو چې کوم د WSSP vision دی اوس presently almost 65% of the network چې کوم دی هغه د GI نه HDP ته راغلی دی HDP چې کوم ډیزاین پیریډ دی هغه minimum 30 years دی or it can go up to 55 years depending upon the depth and different indicators خو چونکې دا 65% اوس vulnerable نه دی راسته او minimum period of we can easily say on a safe side چې 25 years پورې دا موږ سره safe دی we are left with 35% of the GI pie. Chicken we can say almost 1/4 of the portion which is buried and inaccessible may be rusted. Our chicken samples are still shivy, the portable water supply chicken parameters, race and Jamunga Munta Paiki is some alarming situation in the middle. زمونږ چې کوم upcoming challenges دي کې په water supply په portfolio کې هغه دا دی چې په ټول پېښور سټي کې صرف او صرف یو source of water supply which is ground water supply نه rain water harvesting کېږي نه څه داسې different interventions کېږي که موږ cleaning کوو که services کوو که څه هم کوو service stations دي که څه هم دي هغه په دې کې روان دي اوس different interventions په هغې دغه کې کېږي خو presently, the water supply position, Dona Chartaso Charino, the WSSP since its establishment. Customer services, the Munga, but WSSP is the way of our manager, our assistant manager, customer services, and these substantially the community or the services provided amongst the communication gaps completely. مخکې به موږ اکثر کتل چې زموږ په ټوټل کمپلینټس کې به ډېر داسې کمپلینټس وو چې هغه به یا موږ سره ریلیټډ نه وو یا به زموږ ایریا نه وه خو چې کله نه موږ بل ایشو کول شروع کړی دی او د پریسیج آف ټایم موږ په خپل بلز کې امپروومنټ راوستلو زموږ په بل باندې دونه سفیشینټ انفارمیشن وي چې که د چا هم څه ګایډنس هم پکار وي هغه د بل یو پیج هغه فولي دغه کوي فیسیلیټیټ کوي چې د هغې نه به څه قسم ځان فایده اخیستی شي پریزنټلي مونږ چې د څنګه CFO سره خبره وکړه د کنزیومر ډیټابیس په ډیفرنټ ایونیوز کې مونږ زیات کړو
The TMS services की das multas example मिलाने कीजिए hospitals regularized शिवी या banks regularized शिवी CNG pumps regularized शिवी और मुंगा चुके public service provider मुंगा directly पर community बाने कम और commercial चिकन portfolio अगर ज़्यादा target को the मुंगा फायदा दाव सोचे यो को revenue मुंगा ज़्यादा रहा और towards system regularization it was a very good step. Just of your time that too. Brother Karim said the WSSP services acknowledgement report. Thank you very much for the Karim. When you listen said the CNC team बारे के comments रुकू CNC जमूं यो they're important thing they और जमूं है माचे the WSSP soft component चिकन ये वाला जमूं CNC activities दी community लाइन और जमूं sell दे और इन जैसे सर्विसेज एक्नॉलेज कर दी कि मूव सर डेट का रवान दे और दे जो खबर था मौका चिता सो अपन जुरिस्डिक्शन के जिकम दे द स्प्रे एक्टिविटीज आ शंदरी शिविदा लगता सो स्ट्रीमलाइन है तो जब वो हमको दीवाने अमेरिका लकम रणावाच वच जम द स्प्रे एक्टिविटीज संगे जम दी सिटी मुने दी इन द मूव अपन प्लानिंग ऑलरेडी को तार द पारे बेलो को अपन वेबसाइट में शेयर को सोशल मीडिया वाले में शेयर को अपन टोल जुरिस्डिक्शन के को जरा स्टाफ दी माने रणावाच वच जम use of the बारे के orientation. देखिए सर कौन सा स्प्रे के मुंह द्वारा मॉडल से कौन दिया अडॉप्ट करता ना आई यो मॉडल लाउंज मुंह को स्केड्यूल जो यूसी वाइज दी यूसी यूनस स्प्रे बल्कि उसका बलोर आगा यो के साथ मुंह अडॉप्ट को आगे की मुंह दा इश्यूज द यो लाइफ फॉर रवांदे मुंह के लाइफ फॉर रवांदे दा बले गोरु जी साकेता से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से जी कौन बात कर रहे हैं? जी जी जरा बात दोबारा बताइए जी कौन सी स्ट्रीट है? अनूर स्ट्रीट गुलबर्ग नंबर 2 जी सर इशू क्या है सर? अच्छा जी सही ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक पूरी कचहरी में बैठे हुए हैं ऑनलाइन और हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ है, हमारे सीईओ साहब हमारे साथ है। तो WSP के हवाले से आपको मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? आपकी हमारी सर्विसेज जो है आपकी कैसी है? सर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज से ये है कि आप सभी टीम मेंबर्स हो हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, प्रॉपर सफाई हो रही है, कोई तरह की कंप्लेंट नहीं है, सफाई के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। लेकिन बस अभी थोड़ा बहुत एक इशू आ रहा है, ये आता है कि ये जो इन लाइन में ड्रेनेज की इसकी सफाई नहीं होती सर। जी आपकी कंप्लेंट सीओ WSSP की बात कर रहा हूँ। आपकी कंप्लेंट हमने सुन ली है और ये मेरे साथ मेरे जोनल मैनेजर बैठे हैं, इनको मैं डायरेक्शन इशू कर रहा हूँ कि आज ही हमारी टीम आपकी इस इलाके का विजिट करेगी और फिर आपका नंबर हमारे पास आ गया है। जब आप ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे हेड ऑफिस से आपको कॉल किया जाएगी और फिर मुझे बताया जाएगा कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था। और ये चूंकि बारिशें हुई है रिसेंटली, इस वजह से सिटी में मुख्तलिफ जगहों पर ये इशूज हमें आ रहे हैं, हम इनको हल कर रहे हैं और आपका ये टॉप प्रायोरिटी पे हमने इसको पिक कर लिया और इंशाल्लाह आज ही इसको हल करेंगे। आप उनसे अजीज हैं, हमारे मैनेजर में अपने पास 3-4 लोग हैं, हमारे इलाके वाले भी हैं कि उन्हें चाहिए कि मैं वॉलों की सफाइयां करवा दें। हमने इस बारिश से पहले भी उनके पास काफी दफा गए कि ये लाइन हमें क्लियर करके दे दें, क्योंकि एक से एक बारिश हो गई तो यही मसला होगा। अभी रिसेंटली आप आगे विजिट कर सकते हैं कि अनूर स्ट्रीट में इतना पानी खड़ा हुआ था और इतना घरों के अंदर पानी आया है। इसी वजह से क्योंकि रोड बिल्कुल बंद है, सफाई बिल्कुल हुई नहीं। ठीक है जी, आपका पॉइंट वेल टेकन है। अच्छा है आपने हाईलाइट कर दिया हमारा पूरा सर्कल है वो भी टाइम से उठ रहे हैं, बस ये ड्रेनेज का मसला है। ठीक है जी, ड्रेनेज का इशू आपने हाईलाइट किया, हमने पिक कर दिया। इसी वजह से आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं कि कोई इश्यूज ऐसे होंगे जो हम तक नहीं पहुंचते, नीचे लेवल पे आप हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं होंगे इंशाल्लाह आज के आज में इसको हल करेंगे। हमारी टीम विजिट करेगी, कंसर्न जोन पे मुझे रिपोर्ट करेगा और थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड कॉलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एक्शन अगेंस्ट स्ट्रे डॉग्स इन मदीना कॉलोनी, ये कंसर्न जोनल मैनेजर नोट कर ले, फिर इसमें हमारी टीम को भेजें और उधर ये एक्शन करें लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जिस तरह की इनकी SOP है। ये एक हमारे दोस्त ने लिखा है कि
सुरेश पुल के पास पानी खड़ा हो जाता है इंजीनियर हमजा मरवत साहब ने, और ये फिर इस बन रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जीएम ऑपरेशन इसका जवाब भी दे दें और हमें बताएं कि इस तरह क्यों होता है और क्या वजह है इसकी, सर हल क्या है। सर इससे पहले भी काफी मतलब पानी खराब होता है उसको बाकी बदलते बड़े ज्यादा होती थी नो पदी की जमुंगा पर द स्पीकिंग एरिया जमुना वाला कैंट एरिया इशू द पीडीए और द कैंट पर इसको हम कोना के नो और इशू ये फिर हल करा और पूरे वक्त पूरे का मसला न किया दोबारा जमुंगा दोबारा बदा पीडीए और हाईलाइट को उधर एरिया अंदर द कैंट एरिया हो कम से कम दोबारा रोड की स्पीकिंग तो लम्हा के लगा कैंट एरिया में रिस्पांस और क्या है कि मर गए दिल बार जैसे सपोर्ट ये सब लगा फैसिलिटी वर्क हो और पर एरिया सर हम नोर एरिया में लगा कम से कम सपोर्ट जरूरत है वर्क हो खुदा एरिया हम ज़्यादा संघ जीएम ऑपरेशन हुए दा एरिया जमुना दा देखी उबोदरी की दा इशू द सैनिटेशन इशू द नोरो ऑर्गेनाइजेशन दा को चूंकि डब्ल्यूएसएसपी दा पे खबर ना बल्कि द सूबे टोलो के हट सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी दा और द गवर्नमेंट ओन कंपनी दा और मुंगा सर्विसेज की कंपनी द गवर्नमेंट पब्लिक एक्सचेकर फंड दा को दा सी इशू चे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तराशी को पेशावर की मुंगा गई हेल्थ को कोरोना मुख्तलिफ जगहों के 12 नफस को वो डिलीवरी दियो सब रची मुंग सरा रिसोर्सेज अवेलेबल दा अपनी जुरिस्डिक्शन ना मुंग दा हेल्थ करे दे मुंग मुंग हेल्थ को और जीएम ऑपरेशन का बयान में चता सो जेकी पीडीए सरा कैंट सरा अपन लाइदार साथे यही सरा केयरिंग द दी परमानेंट सोल्यूशन रोबो से जुरिस्डिक्शन को द चाम भी को वी आर सर्विस प्रोवाइडर द गवर्नमेंट इलाका दा टोला जुरिस्डिक्शन को जमुना दा पीडीए दा को कैंट को अकेले की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंपनी द रिस्पांसिबल द सर्विसेज नो पकाला चिंदा कंट्रोल सीजन स्ट्रीमलाइन को और चंद की चिदा इश्यूज दी दा परमानेंट बेसिस वाले हल को फाइटिंग मॉडल्स पकाला दी रोज और परमानेंट सोल्यूशन का फलाड़ जी तो आप शायद से सर आपको खबर है मेरी साथी का सर मुंगा दा डिस्कशन को विच कम डिफरेंट तरीके कार मुंगा अडॉप्ट करी थी कम सर मुंगा कम कम्युनिटी का अपन सर्विसेज प्रोवाइड को क्या जी सर मुंगा योर डेर द ट्रस्ट रिलेशनशिप प्रेशी मुंगा पर डिफरेंट कम्युनिटीज के दा practices occur कि कम से कम मुंगा खस सर्विसेज वर्कून और अलग अक्सर पर रिकवरी की फीडबैक काफी खरी but this most main challenge is our challenges with the passage of time to clear kram chikum legislation sara taalo ko ya ministerial power sara dare taalo ko the munga the WCSP staff they were ke kafi had pore administrative side na the growth us kafi had pore start with the variety of operations chikum conduct ko Azumda da para very different issues. Sir, the legislative mechanism, sir, saying along. Upara sir, deputy zaman kam us dewa ki chimunga kam basic kam challenges kai. Agar da ki chimunga da se interventions uku chi WSSP munga self sustainable. Self sustainable da para zamunga sir dua tariqa karan ki modus operandi zamunga chimunga baba adopt ku. Yo da chimunga spell expenses control को और जब हम लगा रिचेक मंग लगा से avenues discover को या identify को चिकम से जमुंगा the recovery percentage is improved मंग लगा के लिए रिचेक पर दुनिया के दा से सिर्फ केंटकी के या योबंडा से एरिया दा से अलता चिकम urban services वर्क करेगी नौरा से दलता तासु urban बियान स्टाफ फजल मुकीम साहब चिकम दे द ओएची इस्लामिया टाउन की स्ट्रेट और सैनिटेशन सर्विसेज चिकम दी द आवश्यक नहीं स्पेशली वही द गले पर सब की चिकम दे गन ब्रूटी स्ट्रीट नंबर 2 और बिया दे दोबारा मुतो वेची फॉरेस्ट बाजार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर चिकम दे उन तक के सैनिटेशन सर्विसेज द इंप्रूवमेंट जरूरत है तो दा एरिया जमा करके जमुन जोन डी की राजी नो जोन डी जोन मैनेजर ता सुदे माने लग अपल रणावा हुई और बिया देता यो टाइम फ्रेम अमर की दा इशू को दा उस चिकम दे हाईलाइट कर दा कला पूरे हल को बिया दे यो प्रॉपर मैकेनिज्म हम दे तो वही जमुना तक के सर्विसेज अपग्रेड शेयर the straight off वाला चिकन कंप्लेंट दे सब ज़्यादा लाइक स्टॉक से रिसर्व टेकअप को तो चिकन सब के मेडिसिन वगैरह दे इतना नो डॉग किलिंग को सर बैन दे
او د دې سره یوټیلایزیشن کیږي نو هغه میډیسن هم لایف سټاک سره ختم شوی خو موږ بیا هم ای سره کوارډینیټ کو او باقي ګن والا چې کوم کمپلینټ دی نو دا خو به ودین 24 اورز به کلیر شي دا ایګریکلچر یونیورسيټي نیر فارست بازار دی کې د موبایل بجټ کړه د تکي د یو ډرین ایشو अब it required funds अब गवर्नमेंट ته لیکل دا او سیګریګیشن اکټیویټیز د سیګریګیشن کوم ته دا بیک اپ کوي خپل سټاف ریګولرلی چیک کوي کو سټاف کوي او د سټاف موږ غوې په دا چې دا نو مې یې د دې کې کوم څه دې نه کمپلیټ نه لري څه دا بچي او سر زه یو پروګرام باندې جو سټیټ اف د خاص ډینګي والا ډینګي چې موږ سپورټ کو هډ ډپارټمنټ ته زموږ 4% لکه کم کور د پروټیکشن دی یا کور دی زموږ ورته او موږ پروټیکشن ډي سي سره خپل ټیم هغه په ډیسپوزل موږ کړی دا لري له خپل کمپلیټ سره هم جوړ کړی موږ خپل ریسپانس ورکړو او دا مې سپورټ چې زموږ هډ ډپارټمنټ ورکړو دا چې سټیټ اف د لایف سټاک هغه ایشو دا د دې کې مکه ډاکټرینګ او موږ ریګولر ډاکټرینګ او کله چې د ایس پی ګورنمنت نامه شو شوی د خاص کر کوپریشن باندې نو هغه په ځای باندې موږ خپل ټیم راځو پېټري موږ خپل هغه کوم نه کمپلیټ راځي موږ خپل ټیم ولې نو سپه ولې سو راځي ایس پی ودا کې هغه ټریټمنټ کې بیا په هغه کې دوباره پیږي خلکو زیات کمپلیټ دی چې سپه دوباره نه پیږي او هغه د ایس پی صدا نو هغه لکه مجبوري څنګه د جګړه په ډایرکشن دي نو په دې باندې په کمپلیټ سټي دا لکه موږ خپل کنټریبیوشن کوي او سپورټ د ګورنمنت هغه سره کوي जी موږ سره ټایمز کنه زه دا وایم چې زموږ یو مین الیمنٹ چې کوم دی زموږ ریکوری دا او څنګه ما مخکې ریکوست وکړ چې دی کې زموږ تاسو ته ریکوست چې زموږ دی کې هیلپ وکړي خپل بلینګ انشور کې چې زموږ منتلی بیل ویزه ولې خپل سی او سره کوي او تاسو زموږ اوورال د بلینګ باندې خبرو کې زموږ ټارګټ باندې خبرو کې زموږ منتلی ټارګټ باندې خبرو کې زموږ پېنګ کسٹمر باندې خبرو کې ځکه موږ سره ټایم شته خپل پبلک سره خبره کوو لګیا یو نو تاسو دې باندې له روشنی ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه به ولګ بجټ باندې خبرې وکړم ځکه چې بجټ هم ډېر ضروري دی موږ د پیسې ورته سمونه کوي موږ خپل سورا او څو مليون ورکړو بیا دا خرچې موږ کوم ځای یو دا کابینټ زه هغې باندې کوم د هغې نه بعد څنګه سی او صاحب ډایرکشن دي بیا به موږ باندې خبرې کوو انشاءالله بیا د هغې نه بعد سسټینبلټي پلان باندې موږ به خبرې کوو زموږ دې ټایم کې انیمل بجټ تقریبا اراوند 5 بلین روپے دی او موږ ته منتلی ګورنمنٹ پیسې راکوي ګرانټ اینڈ ګرانټ په شکل کې دې ټایم کې موږ ته 410 ملین روپے منتلی سرکار راکوي او موږ تقریبا 30 to 35 ملین روپیز د خپل بلینګ نه اون سورسونو چې موږ وایو هغه جنریټ کوو دا تقریبا اراوند 440 ملین زموږ منتلی بجټ جوړیږي د دې بیا موږ اکارډنګلی کنزمپشن کوو موږ دا چې تقریبا 260 ملین روپے تقاضا کوو څنګه زموږ باقي پولیس زوی اراوند 4000 موږ سټاف ته دا منتلی 260 ملین موږ په سرلی کې جدا موږ پیمنټ کوو دا غیر بعد بیا څنګه زموږ پولیس زوی زموږ تقریبا 547 یو بل دی او دا غیر د بل تقریبا منتلی اراوند جوړیږي 120 ملین نو د 440 ملین کې تنخواه بعد دریم غټ چانس زموږ چې په بل کې شي around 120 million. دا دریم زموږه مین پورشن نه خرچو دی څنګه زموږ پولیس زموږ سیویس باندې 484 زموږ چې ګاډي چلیږي او دا غي په تیلو باندې چې کوم خرچ کیږي منتلی هغه اراوند 30 ملین دی دریم پورشن زموږ مین د دې زموږ بجټ پارت چې دی هغه اراوند 30 ملین منتلی زموږه په فیول کې کنزیوم شي کوم چې زموږ د اپریشنل سینیټیشن ویکل دی اراوند 600 ټن چې موږ کوم ډیلی بیسس باندې کچرو چتاو دا په باندې باندې خرچ کیږي د دې نه بعد سرورم نمبر باندې چې زموږ امډار اکټیویټیز دي هغه چې زموږ دا 547 ټوبل دي میجر چنګ باندې باندې دي بیا سیم زموږ دا کوم ګاډي 44 چې دي د دې د موږ د تیر ده د دې ټایرونه دي بیا زموږ دا پایپلاین نتورک ده روزانه ډیلی بیسس باندې شکایت راځي چې پایپ د تمام ته د خراب د تمام ته هغه باندې موږ خرچ کوو هغه چونکې ریکوایرمنټ ډیر زیات دي موږ هغه فایر فایټینګ ورته کوو لیمیټډ ریسورسز کې موږ لګیا یو موږ هغه د لوسه کوشش کوو چې موږ هغه منیج کوو د دې نه علاوه باقي زموږ انسټیټیوټ خرچې دي یونیفارم دي ټولز دي بل ډسټریبیوشن دي رینټس دي د دفتر وړي وړي انسټیټیوټ خرچې دي هغه نه علاوه په دې کې شامل دي دا زموږ بجټ او ایکسپنډیچر یو وړاندې کوي ریونیو چې زموږ ډېر اهم پورشن دی
आलमात तकरीबन मुंबई ने गवर्नमेंट का नो प्रेशर भी स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शंस मुंसी वसे दैट्स ए ट्रू ट्रांसपेरेंट के जानकारी वाली जैसे मुंगा ने टूल टीम हर वक्त 24 घंटे हम बदे सोच की कि भाई दादे में मुंगा संगे नहीं इसका नो जमुंगा जो खबर होगा तकरीबन काल मक्के जमुंग एनुअल रेवेन्यू जनरेशन अराउंड 140 मिलियन हो डेट टाइम की जमुंग जो था कम 25-26 साल चलेगी नो जमुंगा रेवेन्यू जनरेशन ईयर क्लोज वाले सिर्फ दे ऑन सो बिलियन अराउंड 360 मिलियन तकरीबन दा 3 टाइम ऑलमोस्ट जमुंग सिवाशी दागे वजह दादा जमुंगा दे हर का बदे काल के ऊपर यो को लगमुंग करे तरफ इंट्रोड्यूस को बल बदे की जरे मुंगा एसडब्ल्यूएम बिलिंग डेटम के अराउंड 12,000 शॉप्स मुंगे जाले बिलिंग को जमुंग प्लान में इंशाल्लाह काल जो के बता तकरीबन 40,000 शॉप तक मुंगा सब दायो ने बिलिंग मुंगा ये वजह जमुंग पर उन का काफी ठीक-ठाक इंक्रीज हो देना बजी दिन मत के मुंगा 2 महीने बाद बिलिंग को संजोस डेटम के एससीएस या वाटर बिलिंग मुंगा लगी सिंगल मंथ बिलिंग क्राउस तो दागे को वजह उन जमुंगा पर उन का काफी इंक्रीज रहा है देना बावजूद ड्रेन जमुंगा मेन कंफर्ट में कारकड़ है जमुंगा डेटम के टोटल बिल्स पेमेंट लगा यो कस्टमर था हम चला बैंक नहीं पगार कतार के नहीं यूज पगार पर मोबाइल में जस्ट डेटम के जो सोमरा मोबाइल एप्स थी सोमरा ऑनलाइन बैंकिंग पे जमुंग डाटा पाही अवेलेबल था और पाही में जमुंग कस्टमर को यो क्लिक से जमुंग पेमेंट पॉलिसी जबरदस्ती मिसाल वर्गम लाइक इजी पैसा जेस कैश यू पैसा यू बैंक लेकिन अलावा वन क्लिक की होरे टैब वन जिगर दादा क्लिक कई न बागे द पाकिस्तान सुमरज बैंक्स थी दागे द टूल ऑनलाइन पेमेंट की नो दी डिजिटल कब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट या डिजिटाइजेशन ऑफ द सीट्स दा बागे के जमुन WSP जो व्हाट अचीवमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह डेटम के WSP और डिजिटाइजेशन ऑफ रिसीट के पकेपी के वन ऑफ द टॉप दे ऑलरेडी KPIT बोर्ड में जमुंगा रिकमेंड कर दे एक्सेप्ट कर दे और सेम जमुंगी लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी से अपना दाता करके लियो हमें दा एक्नॉलेज कर दे कि WSP पदे के पजीडी रोल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह दिन बाद जिस खबरों को जमात वजीद मक्के सस्टेनेबिलिटी प्लान हमें लोगों से कमेंट ऊपर बिल्कुल जी दहारे इदारे तो सोच प्लान में भी आगे मत निश्चित है मुंग दन्ना तकरीबन 3 साल मक्के द बोर्ड डायरेक्शन माने जो सस्टेनेबिलिटी प्लान को आधा सस्टेनेबिलिटी प्लान मुंगा हर फंड में पास हर दिन के बाद हर काल बाद भी आगे को पाई एडिशन डिलीशन को और सच मुंगा आगे वाले एक्शन रिकॉर्ड भी टाइम टू टाइम मुंगा को फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी प्लान खर्च दाई छे मुंगा पर रेवेन्यू इंक्रीज को मुंगा पहले सबसे कंट्रोल को नो द रेवेन्यू इंक्रीज को लबा मालूम दिया द रेवेन्यू माने कमेंट को बोलूं लगा रेवेन्यू इंक्रीज द बार मुंगा का कोशिश कर दे जरा और बोला कि मुंगा टेरर नो टेरर मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने अप्रूव को और मुंगा इम्प्लीमेंट को बिया मुंगा रेवेन्यूज का रेवेन्यूज के मुंगा बदरी करा होता लगा मुंगा एसडब्ल्यूएम बिलिंग को कमर्शियल एंटिटीज शॉप आने दार नंबर के दार शासन हो गया जरा आनंद पेशावर के दास टोल का सतला चेतल जन साफ शॉप्स थी और देना चाहते नो वास्ते मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह को के मुंगा पर काफी रेजिस्टेंस थे पर अगर मुंगा लिया वाले के पल कोशिश रबू एंट्री हो बिया मुंगा कल कस्टमर बेस जवाब मुंगा कस्टमर बेस मुंगा तेल या काल के काफी दिन इंक्रीज लगा हम तेरा काल में जमा 80,000 कस्टमर मैंने जमा तकरीबन 94,000 कस्टमर दी पर ये बकाले तकरीबन 14,000 न्यू कस्टमर दे के ऐड पर और दादा मुंगा सस्टेनेबिलिटी तालुमी जरा और दादा मुंगा देवाने कंटिन्यूस दिया यू एफर्ट्स को द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन देयर पर उन पॉलिसी वर्टिकल सेंटर्स मतलब और स्पेशल कैंपेन्स की मुंगा पारो चल पॉलिसी रिसीविंग्स मुंगा अवेयरनेस कैंपेन को चल मीडिया कैंपेन को चल नो अल्हम्दुलिल्लाह पर एक दास मुंगा कंटिन्यूस प्रोसेस है अदा मुंगा हम ने रिसीव से डायरेक्शन और दाई पर सुपरविजन की द असम मुंगा हम ने लिया यू प्रमाण को संजय मामा के अर्ज को बंगा तकरीबन
3 times per day in Srida, inshallah, further Munga Jayu, like a day by day, the Munga Shishwi, the Munga 100 day, never that's a Karuku, is a Munga increase. Bapadik was the Yosekorukum, Minister, local government secretary, Mungata, here, the Saluna from Salsata, Aramashki, Adamunga, Jiram, Papanaburi, Muta target Raki, Aramashki, Jimita Suba, comes a 10% increase Kawai. Alhamdulillah, Mundigan, Agaba Sator, Kushish Go, Zunga, Zamana, Siosef Nawade, Dazama, Dazamuna, Zona Majana, Sevan Nasti, Dazamlan, the new teams. No, Zamapaka, the speed her imply her gas, her the revenue in wild gas. The two business if you check was the daily monitoring, daily reporting there. बिल्कुल डेली बेसिस पर हम तहकारी के तो उनको कम यूज़ की कम का सोल इधर उधर उपला सो नकला कम दे इम्प्रूवमेंट जरूरत है कम दे फंड पुशबुल जरूरत है नो लगा दो विजिलेंस सरा मुंगा ले जायो द एक्टिविटी को नो अल्हम्दुलिल्लाह द होपफुली जिदा मुंगा कमिंग फ्यूचर के नूर में इंशाल्लाह इंक्रीज को as far as expenditure control या expenditure reduction is concerned आगे बार मैं जिसे वो कमेंट रखूं सर ये मुझे जो शेयर लगा रहा वो दांत चाहे फिक्स संखादा आएगी वो लगा समूह गवर्नमेंट में डायरेक्शन मार मुंगा वर्पूल भी आएगी मुंगा सेवा देना चाहिए रखा पड़ता है सुप्रीम कोर्ट की अमंग जिसे लगा रहा कर तो ऐसे सजा पर थोड़ा कुछ बाजू बैग से कंट्रोल नहीं सीखे मैं भी तो मुझे मेरे चंद की बिजली दा नो बिजली आमतौर दागी कि ज़रूर पता है सब दावा मुझे रहा मुंगा दवा बेहतर आमतौर पर सरकारी इदारों में वर्बिंग की गई मुंजी डब्ल्यूएसपी के बाकायदा नवी मॉनिटरिंग को आरामयाश की जो बिल्कुल नारी चंगन बैलेंस साथु ब्यामुंगा जी बात जवाब दिया प्रकार सरा टेकअप हुआ केस नफल और हम कोशिश को जरूर मुंगा ने वर्बिंग निशी वे ब्यामुंगा को जी चीज़ मुंगा के बिल अलग में चली मुंगा कहना बिल द पर अपन हाउस जी न जमुंगा कोशिश हुई लान जमुंगा टोल जोन मैनेजर से जमुंगा वाटर सप्लाई मैनेजर से बेलान जमुंगा के बिल पर डरानो Jiyol bill hum zamunga irlu gular ya hal kuna chali. No zamun the toll of first jira kada sedanna sarul pinzo kana makki. Zamunga per bill the unit kharchawa takriban 6500 unit per bill per month. Nan ji zamun agada munga sarul pinzo kana start ligi wala sarul pinzo kana munga they get continuous effort kri di munga padegi paragasist rahe और नन का जुबान नन जुबांगा 6500 यूनिट पर मंथ पर बिल खर्चा मन का मकड़दा और दाजन राउस का 3600 यूनिट पर मंथ आप लगा तकरीबन मुंगा नहीं मकड़दा नो दासली दाजी खा और देखिए दा खबर मुंगा का कम चला का मुंगा सर्विस डिफेक्टली जुबांगा खल स्टिल हम हक्का से वो मुंगा को वला का चिकम जुबांगा सिस्टम बिल्कुल फुल या मिस यूज या सू No, alhamdulillah, the Mundade Kabil team support Sara, Madad Sara, monitoring Sara, or action Sara. Alhamdulillah, Munga control Shudi, that is a down, the Gam, the Day Munga, like that's Mungu, the Madrid Gigi, like the Tina, the chance of Unit Pisara, the Mata Divanji, Terra million annual Hachara is there. Kafarska, the control Jimunga, the Pinzaka. Our Bakami Sara, Chair, the Bidai, Unit Gas Sevashan. No zaman पे हिसाब से राजन बड़ा ज़रूँगा 1300 मिलियन खर्चा ना हुआ दाव 2600 मिलियन 2500 मिलियन हुआ नो zaman बाद सरकार ने तकरीबन 1300-1400 मिलियन रुपए सालाना एक साल में पे वो से मुझे सारे लाइफ पता कीजिए सब का रुपया करने वालेकुम अस्सलाम सो खबर कोई Biasan, gini biasan. Syukur, alhamdulillah saya gitu. Biasan mungkin apa ini kecil, puli kecil, kita tu tak sampai ke bisnis kalau di sana. ठीक था वक्त फुल कंसर्न चिकन ऑफिस थे हमारी तरफ से हम असिस्टेंट मैनेजर है चार्ज थे तो बहुत सी आवाज़ एक चिकन का सुधा बदली था रिक्वेस्ट आप अपना प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कवर की और का केस में चला प्रोसेस ठीक था जी सी प्रोसेस
गुजारिश दार दीजिए मंगा बिजलाई के अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंट्रोल लॉस में देखिए जमा ख्याल तो सालिम तुम पके भी सुबह के बाद बल्ले बिदारे का से नहीं मिला उससे बिल्कुल जी मंगा फिगर सी कई इन इटसेल्फ और ज़्यादा वक्त तकरीबन कपड़ा से मंगा कंट्रोल नहीं मिला उससे और कम बदे 547 ट्यूबर बदे टेम की मंगा सालाना खर्चा तकरीबन 2 अरब रुपए हुआ ठीक ठीक तक नहीं whereas munga continuously irrespective of the day is munga the big day unit rate का फीडर सेवा शगरे munga जो कि units consumption control कर दे में munga the big day खर्चा 30 रुपए जो का same तकरीबन around 1 billion डेट में munga तकरीबन 1.3 billion दे और दा munga the sustainability plan और munga the staff the efforts और the total the position जी नतीजा और दा the speed efficiency ये वजह से दा मिसाल है देर अलावा जी द्रेम सदर नंबर पर जमीन जो कम्बाइन खर्चे वाला शहर है अगर जमीन जी द रिगार्ड द फ्यूल खर्च रहा नो गाड़ी जी डेढ़ जाती और हर फ्लीट पे अब जोन के तकरीबन 100-150 गाड़ी दी आगे की बिया जो डाटा करने चला रहे तेरो द पारमुंगा कार्ड फ्रूट कर दी बंबा के लिमिट्स कर दी बंबा द गाड़ी रूट्स एस्टैब्लिश कर दी मजबूत कोशिश दार चला ड्राइवर आगा गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट की स्वागत में चलाई प्रॉपर एसओपी की दार जोड़ा और डेली बेसिस पर दार मॉनिटरिंग की डेली बेसिस पर दार फ्यूलिंग की और दार व्यापक की हिसाब किताब उनको दार की दार जब तक कि लग्जरी और मेट स्टाफ ज्यादा ट्रस्ट हो गया मौका तक अरबाब रोड बने ये कंप्लेंट करारी जी अरबाब रोड बने बिलाल लेन और बिलाल मस्जिद सरा जब तक कि वही ड्रेनेज इशू दा और जब तक कि द ड्रेन बंद नहीं खास कर दा कोई बारान छे में देना पस अंत की इशू रवाना दा जमा के जोन सी की रही तो जब जोन सी जोन में जब रिक्वेस्ट को मुझे दे रिप्लाई वर्क भी और या तासो दे वर्क की दा कंप्लेंट सेवरल टाइम रिजॉल्व को और या उन दई सर बिया द पिक्चर्स हम पक्का दी मुंशियर को और अगर फॉर्मेट दा वो ही बोले दा मुंग दा शेप पार्टीशन ले या बोले दा इशू दा ले दा मुंग दा पता नहीं Assalamualaikum. Da vida arbab road चिकम बिलाल लेन ड्रेन्स की ज्यादा असर में की डिप्रेशन में और फॉल के लगा मसले दे दा मैं मशहूर सुधार हुई नॉइ के ज्यादा लेवल मसला है और फॉल तो दी की मुंगा कंटिन्यूअस डिसर्टेशन तो और दा चिकम दा दी एरियाज मेंशन पे दा इंशाल्लाह within 24 hours के दा دا تاسو ریټیفای کړئ بل ګورئ چې تاسو ته خپل د زون پته ده چې تاسو کوم ځای کې ډیپریشن دی کوم ډرین چې کوم دی هغه اوورفلو دی دا دی پروډکشن چې کوم دی ډیر ښه ایکسپلینیشن ورکړو د اوورال اپریشن سی اپ چې کوم دی دا فاینانشل اوورویو ورکړه هر ځای باندې د څو تاسو په ډیسټریکټ کې ټایم شو تاسو د خپل علاقو پته ده تاسو سره یو قابل ټیم دی په زون کې چې کې واټر سپلای ټیم دی د سولر بیس ټیم دی زموږ سی ام آیز دی زموږ ام آیز دی زموږ لاندې چې کوم ورکر دی دا ټول ډیر ښه کار کوي لکه دا اثر دا د کوم سروسز چې دا کمپنی ورکوي کوم سروسز چې زموږ امپلوي ورکوي زموږ سینیټیشن سټاف چې کوم سروسز ورکوي او زما تاسو سره ټایم وشو کوم چې لوی اختر باندې کوم اپریشن دی کمپنی او چلولو په دې ورونکي اختر کې چې کوم اپریشن او چلیدو نو زه خپل سټاف نه ډېر زیات مطمئن یم دا غي تعریف هم کوم او البته کې زموږ پبلک ته پکار دی چې موږ سره لږ هیلپ کوي چې د ویسټ ورزولو لپاره زموږ ډسټبینز دی هغې ته ورځئ د دې designated points دی هغې ته ورځئ زموږ ټایم سپیسیفاید دی او زه خپل زونل مینیجر سره دا ریکویسټ کوم چې تاسو څنګه چې زه هر میټینګ کې تاسو یم چې تاسو خپل علاقو کې ډور ټو ډور کلیکشن زیات کړئ ځکه الټیمیټ سلوشن د یو سټي صفا کولو دغه دی چې ډور ټو ډور کلیکشن وي زموږ ګاډي ځي کور والا ته دکان والا ته هر چا ته پته چې کوم ټایم کې به موږ ګاډي راځي ګرم اوچتېږي هغې یا دلته شاپر کې یا دغه ایښي وي ډسټبین کې زموږ کس بیا ته اوچتوي او بیا به یې راوړي ځکه اوپن ویسټ ویشتل چې کوم دی دا هیزډ هم دي بیماریان هم دي او دا زموږ لپاره کلیکټ کول اوچتول لکه سهار یو ځل به صفا شي دویم ځل به صفا شي خو دا یو کانسټنټ پروسس دی نو دې کې زموږ سی ایل سی ټیم هم ډېر ښه رول پلی کوي هغه اویرنس کوي نو زما ریکویسټ خلکو ته هم دغه دی خپل ټیم ته هم دغه دی چې دا سروسز انهانس کول دي او خاص کر ډور ټو ډور طرف ته راتلل نو موږ سره میا توصیف صاحب علي صاحب ریاض خان علي جاکي خان او مسکان او ملک امان فضل حکیم خان دې ټولو کمنټس راغلي دي دا موږ کتل محمد عدنان انسپکټر
او خاص کر دا بیا بیا دا پروسې کې چې کوم دي دا آیډنټیټي کې دې کې لوي ډسپلین یو شته دی بل نشته نو کاین دې کې چې کوم دي تاسو یو ډسپلین کې د روزار زون مینیجر زون دی او خاص کر دلته کې یو ځای کې لیکلي چې دا ویسټ کوم برکو نو دا خو ګوري چې د انوایرنمنټل هازارډ دی زموږ د کمپنی پالیسی دا چې برنینګ د ویسټ لري پکار نو دا چک کوي زون مینیجر زون دی دا ویسټ برنینګ سو کوي دا نه پکار او ویسټ لفټینګ پکار دا ویب زرګه و چې دی غلې سر کې کنټرول کې دا چک کیږي چې زموږ staff similar deploy the frequencies that we have master picture share ke ورنی او نننی او ورځ مخکې with GPS coordinates or time چې آیا د علاقې مو صفه کړم دا کنه دا کمپلیټ وراغو چې کوم د خپل اند باندې صرف کمپلیټ ورشتل نه یو ځل صفه کول دي زموږ سیستم د ورکه پکار دي چې موږ د کمپلیټ پکار نه چې راشي او چې راغو هغه ټول پکار دي خو زموږ سیستم ان پلیس پکار دي نو کایند دا ماته وایي بیا او دا پروسې د ریډي چې کومه ده دلته کې بدري زره دا ریډي هایلایټ شو نو کایند دې کې وګورئ تاسو بیا دا هل کې بیا موږ وګورئ بل څه تکلیف څه مو د ډیپریسیشن لګوي زموږ دا چې د WSSP فرست کچېری و او موږ سره انټریکشن وشو په هغه شان وشو چې موږ ایکسپیکټ کوو د دې یا په زموږ ایډورټایزمنت دا یا خلک الریډي موږ سره ډیر زیات انټچ زموږ چې 1334 نمبر هم اویلیبل دی 24/7 دی باندې زموږ کسان ناشتي انټر کمپلینټ راځي زموږ په هر زون کې یو کمپلینټ سیل شته دی په کمپلینټ راځي زموږ ویب سټ نو انټریکټیو ویب سټ دی باندې کمپلینټ راځي زموږ واتس اپ نمبر هم شته دی باندې کمپلینټ راځي د نه علاوه اختیار عوام اپ ته پاکستان سټیزن پورټل دی دا اپ سم دی باندې کمپلینټ راځي نو WSSP چې یو وایبرنت اورګنایزیشن دی او موږ د دې ریسپانس ورکو نو ټیک د نن باندې شان ایشوز نه هایلایټ شوی کوم په کوشش کوو چې نیکسټ منث بیا موږ کله دا اکټیویټي کوو نو زموږ ایډورټایزمنټ هم کوو موږ سره نور انټریکشن وشي او خاص کر زموږ ورکرز چې کوم دي دا د دې ز اسوسییشن کوم چې کوم کار دی کوي دا ډېر کمنډیبل کار دی ډېر ګران کار دی یو بل ډېری زموږ اکټیویټیز رواني خاص کر چې کله ټول خلک خپل فیملی سره ټایم سپینډ کوي یا چټیانې وي زموږ اختر شو یا محرم شو دې کوم زموږ سټاف چې کوم دي دا په روډونو باندې وي صفایي کوي د واټر سپلای سټاف چې کوم دي دا ټیوبلو کې وي د اوبو سپلای چې کوم دي بحال ساتي دا نه چټي موټي نه اختر شپکل محرم دا چټیانې زموږ نشته زموږ سټاف نو دا یو ګران کار دی دا یو ګران سرویسز دي او دا سرویسز چې کوم دي موږ په هغه ورکو ټیک د دې کې با کمیانې کوتاهیانې او وی دې کې سبا ایشوز زموږ طرف نه وي هیومن ایشوز به وي ایررز به وي او څه زموږ فاینانشل کنسټرینټس هم دي نو دا ټول د څه چې راځي کو زموږ کوشش لري چې موږ خپل سرویسز امپروو کړو او ښه سرویسز چې کوم دي خپل کمیونټي ته ورکو خپل سیټي ته ورکو خپل ګورنمنت ته ریزلټس ورکو چې دې باندې یو انویسټمنټ سټیټي پبلک ایکسچیکر د منی لګي او زه دلته کې دا ویل وړم چې WSSP یو داسې ارګنایزیشن دی چې دې ټول ډاټا ټول ایوریثینګ از پبلک دا زموږ ویب سټ باندې پراته دي زموږ ډیلی ریپورټینګ کیږي لګیا دی زموږ press releases راځي زموږ everything is open چې چا څه انفارمیشن پکاري we are open to it او we are ready to provide every sort of information to everyone دې کې زه خاص کر چې کوم دی د صوبایي حکومت د چیف منسٹر صاحب د چیف سیکرټري صاحب د منسٹر لوکل ګورنمنت سیکرټري لوکل ګورنمنت او زموږ چې کوم خپل مینجمنت سټاف دی زموږ چې کوم ورکرز دي زموږ چې کوم څومره جمله زموږ سټاف دی دا نه شکریا ادا کوم چې تاسو ټول ایفورت سره موږ دا سیستم چې کوم دی راکو او کوشش دا کوم چې دا روز پر ورځ دی کې بیټرمنټ راوړو او ان شاء الله دا کوشش به موږ جاري ساتو او دا سرویسز به موږ نور هم امپروو کوو او with these words زه تاسو ټول شکریا ادا کوم او دا نننې کچېري چې کوم دی موږ دلته کې ختموو ان شاء الله next month بیا دا اکټیویټي خپل کوو او with these words I thank you all thank you very much او ډېره مهرباني ډېره مننه Thank you.